Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Safaria dari kelas PAIB semester 5. Di sini saya akan membacakan beberapa pasal dari kitab Qulasun Nurul Yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad. Huwa Rasulullah ilan nasi kafah wa akhirul anbiya wa imamur rasul. Beliau adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, penutup para nabi dan imam bagi rasul-rasul. Ja'a bidinil islami allazi la yaqbalullah yaumal qiyamati dinal ghairuh. Beliau membawa agama Islam yang Allah tidak akan terima selain daripadanya di hari kiamat. Wa huwa min nasli sadatil Quraisy asrofi qabilah fi Makkahal Mukarramah. Beliau adalah dari keturunan bangsa Quraisy, yaitu suatu suku yang termulia di Mekah. Wa yatasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nasab beliau bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah utusan Allah kepada seluruh manusia. Beliau membawa agama Islam dan beliau berasal dari bangsa Arab, suku Quraisy dan keturunan Adnan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu wa wafat walidih. Nasab dan kewafatan ayah beliau. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Husain bin Khilab. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Husain bin Khilab. Wa ummuhu Aminah bintu Wahbi bin Abdul Manaf bin Jurrah bin Khilab. Ibu beliau Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Khilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jadihil khamis wa huwa Khilab. Nasab ibunya dan ayah beliau bertemu di datuk beliau yang kelima, yaitu Khilab. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummih wa umruhu samaniya aswata sanah wa dufina bil Madinah walam yajruk lahu syai'an minal mal. Ayah Nabi meninggal dunia sedang beliau masih dalam kandungan ibunya. Umur ayah beliau 18 tahun, dimakamkan di kota Madinah dan tidak meninggalkan harta untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib, ibu beliau Aminah binti Wahab. Nasab keduanya bertemu di datuk yang kelima, yaitu Khilab. Ayah beliau meninggal dunia sedang beliau masih dalam kandungan ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Kelahiran dan penyusuan Nabi. Wulida sallallahu alaihi wasallam bimakati yaumal isnain as-sani asara min Rabiul Awal amal fil. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Wa sumiya amu walidatihi amal fil li'anna al-malik al-habasati asala amma wiladatihi jaisan ila Makkah lihadmil Ka'bah. Wa kana fihi fa'lun 'azim fa ahlakallahu al-jais ikraman liwiladatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan tahun gajah karena Raja Habasah mengirim pasukan ke Mekah dalam tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Ka'bah, dan dalam pasukan itu ada banyak gajah. Lalu Allah membinasakan pasukan tentara itu sebagaimana suatu penghormatan kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah khadimata ammihi Abi Lahab thumma Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawatin. Beliau disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah sesudah penyusuan ibu beliau. Suwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Kemudian beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW
dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah dan disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah, kemudian oleh Halimatus Sa'diyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafatnya ibu Nabi dan yang mengasuh beliau. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis sadisati min umrih wa hiya laji'atun minal Madinah. Ibu Nabi meninggal dunia ketika beliau berumur 6 tahun tatkala ia kembali dari Madinah. Wa qad zahabat ilal Madinah li ziyadati qabri abihi rama'aha jadduhu Abdul Muttalib. Ibu beliau pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam ayah Nabi. Mereka pergi bersama kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Wa qad zufinat bil Abwa hiya qaryatun bainal Makkah wal Madinah. Ibu Nabi dimakamkan di Abwa, salah satu desa di antara Mekah dan Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman khadinatu abihi Abdillah. Lalu Nabi dididik oleh Ummu Aiman, seorang pelayan ayah beliau. Jadi ibu beliau Nabi Muhammad SAW wafat ketika beliau berumur 6 tahun dan dikuburkan di Abwa. Lalu Nabi diasuh oleh Ummu Aiman, pelayan ayah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Tarbiyatuhu wa wafatu hatihi. Pendidikan Nabi dan kewafatan kakek beliau. Qama bitarbiyati ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aksaru min hubbihi li auladih. Ia mengurus pendidikan Nabi setelah ibunya meninggal dunia ialah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat mencintai Nabi lebih daripada cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Walamma balaga umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Ketika Nabi berumur 8 tahun, kakek beliau wafat setelah menanggung beliau selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ummuhu Abu Thalib wa kana fakiran fawassa'allahu rizqah. Sesudah kakek Nabi ini meninggal dunia, pengasuhan terhadap Nabi ditanggung oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini seorang yang miskin, lalu Allah luaskan rezekinya Abu Thalib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima fasamahu Allahu wa yassaruhu lahu. Ketika Nabi dalam masa tanggungan paman beliau, Nabi bersikap qanaah atau beriman, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada beliau, dan Allah memberikan kemudahan kepada Abu Thalib karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kakek Nabi Abdul Muttalib mendidik beliau sesudah ibunya wafat. Kakek Nabi Abdul Muttalib ini meninggal dunia ketika Nabi berumur 8 tahun. Lalu paman Nabi yang bernama Abu Thalib menanggung Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Rayuhul ghanama wa safurutuhul ula ila Sam. Nabi mengembala kambing dan perjalanan yang pertama ke Sam. Karena sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yara'al ghanama li ahla Makkah ba'ujratin ya'isu minha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecilnya suka mengembala kambing milik orang-orang Mekah dengan suatu upahan yang beliau bisa hidup dengannya. Walamma balagot tasi'ata min umri safara ila Sam ma'a ammihi Abi Thalib bitijarah. Tatkala sampai umur 9 tahun, Nabi bermusafir ke Sam bersama paman beliau yang bernama Abu Thalib dengan membawa dagangan. Walamma qaruba min buswa rahu rahibu bi hayrah wa akhbaru ammuhu bi annahu sayakunu akhirul anbiya
وطلب منه أن يرجع به خوفا عليها من عدو يترقب. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busra, seorang pendeta bernama Bukhaira melihat Nabi. Lalu pendeta ini memberitahu kepada pamannya bahwa beliau akan menjadi nabi yang terakhir di antara nabi-nabi. Pendeta itu meminta kepada pamannya supaya ia pulang membawa Nabi karena takut kepada musuh yang menanti-nanti beliau di Sam. Wa qadis tadalla ala nubuwatihi bi'alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Pendeta itu mengenali tanda kenabian Nabi Muhammad SAW itu dari tanda-tanda yang telah tersebut dalam kitab-kitabnya para ahli kitab. Jadi Nabi di waktu kecilnya mengembala kambing kepunyaannya orang Mekah. Beliau bermusyafir ke Syam bersama pamannya Abu Thalib ketika berumur 9 tahun. Beliau dilihat oleh seorang pendeta bernama Bukhaira dan dia mengenali tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Safratu wassaniyatu ila Sam. Perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke Sam. Fil hamisati wal ishrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Sam maratan saniyatan fi tijarati li sayyidati Khadijah. Ketika berumur 25 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyafir kedua kalinya ke negeri Sam membawa dagangan Siti Khadijah. Wa kanat zata sarafin wa mal nastajirul rijala fi maliha. Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia dan seorang yang kaya. Ia mengupah orang laki-laki dalam menjalankan hartanya. Wa qad taratku li hadzal amal li'annaha sami'at bi sidqihi wa amanatihi wa ahlaqihi sarifah. Khadijah memilih Nabi untuk pekerjaan itu. Ia pernah mendengar tentang kebenaran atau kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang sifat amanah dan tentang akhlak-akhlak beliau yang mulia. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah faba'a wa bata'a wa raja'a birikhin azim. Pelayan Khadijah bernama Maisarah ikut bersama Nabi. Kedua-duanya berjual beli dan kembali dengan membawa keuntungan yang besar. Jadi Nabi bermusyafir ke Sam yang kedua kalinya dalam umur 25 tahun membawa dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kekayaan dan kemuliaan. Pelayan Khadijah yang bernama Maisarah ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwajuhu bisayyidati Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi tsaniyah tazawwaja bisayyidati Khadijah wahiyya allati khatabathu. Sesudah 2 bulan sekembali Nabi dari pelayaran yang kedua kali, kemudian Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Khadijah lah yang meminang Nabi. Wa kani umruha arba'ina sana wa umruhu sallallahu alaihi wasallam khamsan wa istina sana. Di waktu itu Khadijah berumur 40 tahun sedangkan Nabi berumur 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah wa qad mata walahu waladun minha ismuhu Halah. Sebelum menikah dengan Nabi, Siti Khadijah sudah pernah menikah dengan Abi Halah. Suaminya ini meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Halah. Wa qad aqamat ma'a rasuli khamsan wa istina wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Ia menjadi istri Rasulullah selama 25 tahun dan tidak pernah Nabi menikah dengan yang lain daripadanya hingga Siti Khadijah wafat. Jadi sesudah kembali selama 2 bulan, Nabi menikah dengan Siti Khadijah yang berumur 40 tahun sesudah menikah dengan Abi Halah.
Khadijah tinggal bersama Nabi 25 tahun lamanya hingga Khadijah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatuhu qabla risalah. Kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul. Hinama qarabal arba'ina min umri ahabbal ibqi'ada anil nasi wal ibadah. Tatkala hampir umur 40 tahun, Nabi suka sekali berjauh diri dari pergaulan dengan manusia, berkhalwat serta beribadah. Wa qad ahtara li ibadatihi qawahira wa huwa jabalun ala tariqin Makkah. Nabi memilih beribadah di Gua Hiro, yaitu sebuah gunung di jalanan Mekah. Wa kana yaquzu ma'ahu zada wa iza faraga raja'a ila zaujatihi sayyidati Khadijah fa ya'khuzu ghairuhu. Nabi membawa bekal ke gua itu. Apabila bekalannya itu habis, Nabi kembali kepada istri beliau, Siti Khadijah, untuk mengambil bekal lagi. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim min asyrati ayyamin ila syahrin. Nabi Muhammad SAW menjalankan ibadah itu menurut agama kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim, dari 10 hari sampai sebulan lamanya. Jadi tatkala hampir sampai umur 40 tahun, mulailah Nabi suka mengasingkan diri. Beliau melakukan ibadah-ibadahnya itu di Gua Hiro. Bismillahirrahmanirrahim. Bad'u nuzulil wahyi. Permulaan turunnya wahyu. Lama balagal arba'ina min umrihi ba'asahu lahu basyiran wa nazira wa hayan ilal haqqi bi'iznihi wa sirajan muniran. Tatkala berumur 40 tahun, diutuslah beliau oleh Allah SWT sebagai penyampaian kabar gembira, penyampaian ancaman, pengajak kepada kebenaran dengan perintah Allah, dan sebagai pelita yang menerima. Wa qad budi al-wahyu bi ru'yal sadiqa fakana la yaru syai'an fi naumihi illa tahaqquqa fi yaqzatih. Turunnya wahyu pertama dimulai dari penglihatan Nabi yang benar atau nyata adanya. Maka Nabi tidak melihat dalam mimpinya sesuatu apapun kecuali hal itu benar-benar terjadi pada waktu bangunnya. Summa nazala alaihi ruhul amin Jibril wa huwa yataqabbadu fi qari Hira. Kemudian turunlah malaikat Jibril kepada Nabi ketika beliau sedang melakukan ibadah dalam Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdina siratal mustaqim wa yursiduhum ila ittiba'id dinil qawim. Jibril mengajari Nabi bagaimana hendaknya beliau memimpin atau menunjukkan manusia ke jalan yang lurus, dan bagaimana mestinya Nabi menuntun mereka supaya mengikuti agama yang benar. Jadi Allah mengutus Rasulullah pada waktu beliau berumur 40 tahun, dan turunnya wahyu dimulai dengan mimpi yang jadi kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Halatil Arabil qabla al-Islami. Keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kana al-Arabu qabla al-Islami musyrikin ya'budun al-asnam wa yuqaddisunaha. Orang-orang Arab sebelum Islam, yaitu mereka menyekutukan Allah, mereka menyembah patung-patung dan menganggap patung-patung itu suci. Wa kanu yaqtuluna auladuhum khaufan minal ju'i wal fakri. Mereka biasa membunuh anak mereka sendiri karena mereka takut kelaparan dan menjadi miskin. Wa yadfinuna banatihim wa khanna hayatun khasyatan ari wal aibi. Mereka mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena mereka malu mempunyai anak perempuan dan menganggap anak perempuan sebagai suatu aib. Wa kanu mutasnafirina mutasajirina yuharibu ba'duhum ba'dan li awhal asbab. Mereka adalah orang-orang yang suka berselisih, suka bertengkar lantaran perkara kecil. Segolongan mereka akan memerangi
golongan lainnya. Jadi sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Arab selalu berselisih dan bertengkar. Segolongan mereka akan memerangi golongan lainnya. Kebanyakan dari mereka itu adalah musyrik. Mereka membunuh anak-anak laki-laki dan perempuan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dakwah tusiran, dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Badaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bid-dakwah tusiran lamma nazala alaihi ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rajza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Tatkala turun ayat Al-Quran, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad pemberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Mulailah Nabi berdakwah dengan samar-samar atau sembunyi-sembunyi. Fada'a ahla baitihi wa man yasiqu bihi min asdiqaihi allazi la yaqtaqiduna sidqahu. Lalu beliau mengajak keluarganya dan kawan-kawannya yang mempercayai kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah wa ra'fati bin nasi wal ittihadi wa tarkil harbi. Nabi mengajak keluarga mereka beribadah kepada Allah dan menggerakkannya, berbelas kasih kepada semua manusia, bersatu dan meninggalkan permusuhan. Wa qad bada'a bid da'wati siran khaufan min mufaja'atin nasi bi amri lam ya'rifu wa lam yasma'u bihi. Nabi memulai ajakan beliau dengan tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, karena khawatir dengan serangan manusia terhadap suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui dan yang belum pernah pula mereka mendengarnya. Jadi Nabi Muhammad memulai ajakannya dengan sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, mengajak kaum kerabatnya kepada tauhid, persatuan dan belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalul mu'minin, orang-orang yang pertama beriman. Awalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah wa kanat ta'taqidu sirqa risalatihi lima zahara laha minal amatid zalati ala nubuwatihi munzu safratihi ma'a khadimiha Maisarah. Perempuan yang pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Siti Khadijah. Ia betul-betul percaya kepada kebenaran Nabi tatkala tampak olehnya tanda-tanda kenabian beliau semenjak perjalanan musafir Nabi bersama pelayannya yang bernama Maisarah. Wa awalu man amana bihi minarijali Abu Bakri wa kana sadiqatu qabla ba'tihi wa lam had alaihi kadhiba wa Zaid bin Haris wa kana mamlukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'taquhu. Orang-orang laki-laki yang pertama beriman kepada Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum beliau menjadi Nabi, ia adalah sahabat terdekat Nabi dan tidak pernah beliau dapati ia berdosa. Yang kedua ialah Zaid bin Harithah, seorang budak Nabi lalu dimerdekakan oleh beliau. Wa awalu man amana bihi minas sibyan Ali bin Abi Thalib wa kana rabiba Rasul. Dan anak-anak yang pertama beriman kepada Nabi ialah Ali bin Abi Thalib. Ia adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad da'a Abu Bakri man yunibbuhu wa yuhibbuna fa'ajabahu jam'un kasirun minhum Utsman bin Affan Salisul Khulafaur Rasyidin wa Zubair bin Awam. Abu Bakar juga mengajak orang-orang yang ia cintai dan mereka cinta kepadanya. Ada banyak orang yang mau mengikuti ajakannya. Di antara mereka ialah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, dan Zubair bin Awam.
Jadi orang-orang yang termasuk pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar mengajak orang-orang yang dicintainya seperti Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Lalu mereka juga beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dakwatu jafan, dakwah secara terang-terangan. Istamarati dakwatu siriyah salah sanawati ajaba fi asna'iha kasirun minal asrofi wal mawali. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Selama itu pula banyak dari kalangan bangsawan dan pembesar yang masuk Islam. Ba'da zalika amra sallallahu alaihi wasallam bila jahri biqaulihi ta'ala fasda' bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin. Sesudah itu Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah secara terang-terangan dengan firman-Nya yang artinya, maka katakanlah terang-terangan apa yang engkau diperintah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Fasa'ida 'ala safa wa nada qaumuhu falamma ijtama'u qala lahum hal tusaddiqunani fima uhbirukum bihi faqala lu jami'uhum na'am ma jarayna 'alaika kadiban munzu nas'atika ilal an faqala sallallahu alaihi wasallam anquzu anfusahum minan nar inni nazirul lakum min azabin syadid. Kemudian Nabi naik ke atas bukit Safa dan menyeru kaum beliau. Tatkala mereka telah berkumpul, Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian semua membenarkan aku tentang apa-apa yang aku kabarkan kepada kalian? Mereka semua menjawab, ya, tidak pernah kami mendapati engkau berdusta dari mulai kecil sampai sekarang. Rasulullah bersabda, lepaskanlah dirimu dari siksaan api neraka, sesungguhnya aku adalah seorang yang menyampaikan sebuah ancaman azab yang sangat pedih. Faqala lahu ummuhu Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alimat da jama'tana. Fa'anzalallahu fi haqqihi surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'uhu li'athiratihi, Nabi mengumpulkan keluarganya. Jama'an Nabi wa ahlahu wa qariyahu lamma nazala alaihi qawlahu ta'ala ra'anzir asiratakal aqrabin. Tatkala turun firman Allah yang artinya, dan ancamlah keluargamu yang hampir dekat, Nabi mengumpulkan ahli beliau dan kaum keluarganya. Faballaghuhum risalata rabbi wa anzarahum azaba yaumin azim yauma la yanfa'u malun wala banun. Nabi menyampaikan risalah dari Tuhannya dan beliau memberitahu kepada mereka azab suatu hari yang besar, yaitu hari yang tidak berguna padanya harta dan tidak pula anak-anak. Fatakallama qaumu kalaman layyinan illa ammuhu Abu Lahab allazi kana aduwahul asad. Maka kerabat Nabi berbicara kepada Abu Lahab dengan perkataan yang lembut, namun Abu Lahab sangat memusuhi Nabi. Fa innahu radda raddan qabihan wa talaba minhumul qabda alaihi faqala lahu Abu Lahab wallahu lanamna'annahu ma baqina. Abu Lahab menolak seruan Nabi dengan buruk dan ia menyuruh mereka supaya menangkap Nabi, tetapi Abu Thalib berkata kepadanya, demi Allah sesungguhnya kita akan menjaganya selama kita di sini. Jadi Nabi Muhammad mengumpulkan kerabatnya dan menyampaikan kepada mereka wahyu Tuhannya. Maka ajakan itu dijawab oleh Abu Lahab dengan jawaban yang tidak baik atau hinaan kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Na'asubu Quraisy ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebencian kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad. Tabaddala hubbu Quraisy Nabi bu'dan wa qurbuhum lahu bu'dan wa sidquhu kaziban wa amaluhu huzwan. Kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi berubah menjadi kebencian, kedekatan mereka kepada beliau menjadi jauh, kebenaran Nabi menjadi dusta, dan amal pekerjaan beliau menjadi ejekan bagi mereka. Wazalika mundu da'ahum ila ibadatillah wa aba alihatahum wa nasaba kulla man abadaha ila dolali. Yang demikian itu terjadi semenjak Nabi mengajak mereka menyembah kepada Allah,
mencela Tuhan-Tuhan mereka dan menyesatkan tiap-tiap orang yang menyembah berhala-berhala itu. Walaqad saru ila ammihi wa talabu minhu ayyam na'a rasula an sabbi alihatihim wa tadlili abaihim. Mereka pergi kepada paman Nabi dan meminta kepadanya supaya ia melarang Nabi mencela Tuhan-Tuhan mereka dan menyesatkan nenek moyang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Maji'u Quraisy li Abi Thalib maratan saniyah. Kedatangan Quraisy yang kedua kali kepada Abi Thalib. Lama ra'at Quraisy istimrar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'watihi wa difa'i ammihi anhu masau ila ammihi maratan saniyah. Tatkala kaum Quraisy melihat Nabi tetap dalam menyiarkan dakwah beliau dan melihat pembelaan paman Nabi kepada beliau, pergilah mereka untuk yang kedua kalinya kepada paman Nabi itu. Wa qalu lahu inna la nasbiru ala satmi abaina wa tasfihi kulina wa aibi alihatina fa imma an tamta'abna ahik wa imma an ta'zana lana liman ahi. Mereka berkata kepada paman Nabi, kami tidak bisa sabar atas makian kepada nenek moyang kami, membodohkan kami dan mencela berhala-berhala kami. Hendaklah engkau mencegah keponakanmu atau engkau izinkan kami untuk mencegah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Maji'u Quraisy li Abi Thalib maratan salisah. Kedatangan kaum Quraisy yang ketiga kalinya kepada Abi Thalib. Lama ra'at Quraisyun anna Aba Thalib la yuridu ayyamna abna ahihi masau ilaihi bi Umarah bin Walid. Tatkala kaum Quraisy melihat bahwa Abu Thalib tidak mau mencegah anak saudaranya atau keponakannya, pergilah mereka kepadanya dengan Umarah bin Walid. Wa qala lahu huz hadzal fata waladan laka wa aslim ilayna bna ahika linaqtulahu. Mereka berkata kepadanya, ambillah anak muda ini sebagai anakmu dan serahkanlah kepada kami keponakanmu untuk kami bunuh dia. Faqala lahum ammuhu bi'sama tatlubuna atu'tunibnakum li urabbiyahu wa u'tikumubni litaqtuluh. Paman Nabi berkata kepada mereka, alangkah buruknya permintaan kamu. Patutkah kamu memberikan kepadaku anak kamu untuk aku mendidik dia, tetapi aku memberikan kepada kamu anakku untuk kamu bunuh dia. Faraja'uha ibina wa rasulu lam yazal mustamiran fi nashril islami ra'amuhu badfa'u anhu. Lalu mereka kembali dengan tangan hampa, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap terus menyiarkan Islam dan pamannya selalu membela beliau. Jadi kaum Quraisy pergi yang ketiga kalinya kepada paman Nabi dan meminta supaya menyerahkan Nabi kepada mereka untuk dibunuh, tetapi pamannya mensiasati mereka dan tidak memperkenankan permintaan mereka.